Tengermély tiszteletem, üdvözöllek, én Ádi vagyok, ez pedig az Ultimate Custom Night. Nem tudom, hogy kell játszani, már régóta megvan, gondoltam, majd valamikor jó lesz, és az most jött el az a pillanat. Csinálok belőle videót. Ezek nem tudom, mit jelentenek, igen. Figyelj. Nem tudom őszintén, hogy mik ezek. Fölrakom itt a számokat, ezektől jönnek a pontok. Nem tudom. Megnézem, mit tud. Aha. 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 Jó, biztos. Bízd ide nekem. Hello. Now I will tell you. If I get jump scared, you get jump scared. Jó van, bátya. Mi a fasz? Nem tudom, mit csináltam. Vannak szellőzők, ember. But he could not choose. He was still there. Yar, who touched me bird? Édes Istenem, bazd meg. Nyugi, Ádi, most ez jó kör lesz, érzem. Hogyne, van music box is, persze.
unfortunate. Uh-oh, how unfortunate. I'm gonna do a sneaky thing and throw a new contender in the ring. Ez mi? To never leave them. The others are like animals. Oké. Nem, ezt sem gondoltam el. Tudok valamit, amit ti nem. Ciao, bátyja. Ez jó volt, ez jó kör volt. Sokáig tartott. Tudom, már így megyek végig, és fokozom az ellenséget. Golden Freddy. Ez szép, szép, szép. Tetszik. Nagyon jó. Tökéletes. Megint ott van a faszkalap. Mit csinálják már? Don't be shy. Hol ez a balóra fejű? Nyugi, jó lesz, kurva jó lesz, érzem. Csak az a faszopó Phantom Freddy ne tűnne itt föl mindig az elején egyből. Seeing you power. Jobban szeretem a free roamot. Ez valamiért viccesebb. Flash that light of white. It can't. Szép. Szép. Nagyon szép. Elfényesre veszünk. Azt a kurva élet. Ez durva lesz. Na, végre nem jön az a faszkalap. Mi a faszom ez? Nyugi. What a gift. Jó haladok amúgy.
say that your face and flesh Mondom, akkor oké. Nyomom piket kell levenni. Őt. És ennyi. Szerintem ennyi. De ő ki? Ő mit akar? Mit kell? Ő az, aki feldobja a reklámot. Aha. Itt egy lufi. It's not my fault. I have these fat plastic. Megoldom. Még bekapok 800 jumpscare, az úgy tökéletes. Today is all about me. Hoppá. He promised them to never leave. Most egy Foxy figura van az asztalon. I want to tell you something. Valaki a fülembe suttogott. I want to tell you something. És élvezem. Mi? Takarodj már, ki csinálja ezt? Over here. I always Nem hallgattam végig, bocs. Már rég kurva anyád volt. Már rég eltüntettem ezt. Smile. Miért gerjedek Phantom csikára? Let's go. Na várjunk, ez a FNAF 1-es pizzázó. He pieced the remains together. The talented hawk hides his claws.
Ez egy férfi animatronik volt. Valamelyik nagyon csinálja. De melyik? Mosdónál egy pirét. Egy második. Oké, Bonnie. Bonnie Blue itt van. Itt van a Blue Bonnie. Takarodj már! Everyone underestimates me, but then they turn their back and I'm like, Ez meg egy női karakter volt, meg érted? Most kik jumpscare-eltek be? Ő volt, meg a phone guy, mind. Ezt visszarakom. Ezt visszarakom. Hello! Bah. Bonnie Blue. Melyik rakja be ezt a szartos hangeffektet? Leütöm. Meleg van. Főleg itt a pizzázóban. He pieced the remains together. Gondolkozzál. today is all about me, me, me. Egyre jobb és jobb lesz. Érdekesen fogynak az animatronikok. Emlékszem, kiskoromban azt számított menőnek, ha valaki kivitte a FNAF. Takarodj már! What is this new prison? Is it me trapped or He promised them to never leave. Melyik volt az ennek? Jó. Oké. Egyre jobb lesz. Kurva fotelom kerekei már kikopnak.
unfortunate. Uh-oh, how unfortunate. I know how much you like to fight, so I'll add a new problem to your night. Mi egy new challenger? John, me bird likes you, so I'll do you. I guess you forgot about me. Milyen new challenger? Hát hülye vagy? Ez egy ilyen videó, bocs. Mit tetsz róla? He promised them to never leave. Mit csinálok? Mit csinálok? Hallgassál le. Csináljak ott? Uh-oh, how unfortunate. Uh-oh, how unfortunate. I know how much you like to fight, so I'll add a new problem to your night. Foxy. Egy óra ötig bírtam, ugye? Kitől kaptam a jumpscare-t? Tőled. Meg ki a új kihívó? Nem volt új kihívó. Vagy a mangát vettem le? Nem tudom már. Nem tudom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem vicces. Nem vagy vicces. Na. Hello? Hello? Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. I won't talk quite as long this time since... Uh-oh, how unfortunate. Ah, it seems that you have met your end. Ah, what a pity. You know, I don't feel too bad about it, though. After all, if it weren't me, it would have just been one of the others, I guess. I'm honestly just glad as young as I used to be, as you can see. I used to be able to do all the sorts of things. You're young, you're vibrant, you have that sort of pep in your step. It reminds me of a conversation I was having with one of my good friends, Orville. We were having a nice picnic one day. I believe it was summer. No, perhaps it was... Was it the fall? Yes. It was the fall because the leaves had turned already. But I said to Orville, I says, Orville, I have a story to tell you. And Orville looked at me, kind of odd and said, what's it about? I said to him, not every story has to be about something, Orville. Sometimes a person just wants to talk. Why does everything have to be a story? I said to him. He just looked at me and he said, well, you said you had a story. And, he was quite right. I did, in fact. I told him I had a story. I suppose if a person just wants to talk, then it's best to not announce that you're telling a story. Telling a story does come with its own pressures and expectations, I suppose. After all, if you're just talking to a friend, then there's no more expectations than if you were talking into the wind. Words by themselves aren't expected to carry, aren't expected to stick. But if you announce you're telling a story, well then, there'd better be a point to it all, No one wants to sit and listen to someone ramble on and on and on with absolutely no end in sight.
So, you know, it's good to be mindful that when you tell someone that you're about to tell a story, that you have something to say. Telling someone that you're going to tell them a story is tantamount to asking them to stop what they're doing and pay attention. You're basically saying, hey, buddy, stop everything. Stop what you're thinking. I have a solution to everything. And, well, I didn't really have any story to tell. In hindsight, I probably just misspoke when I said that I had a story. I think it would have just been better to tell Orville that I wanted to tell him something rather than tell him that I had a story. But, you know, even then, it might have put too much importance on the whole thing. Either way, it was quite a nice day. I remember that we were drinking tea. Okay. What did you find? Please. It's massive in there. It just goes on and on and on. On and on and on. On and on and on. Mi kell nekünk? 1, 2, 3, 4, 5, 6 animatronik. Csökkentem azt 5-re. Aha, jó, rendben. He pieced the remains together. Akarok egy Springtrap jumpscare-t. Bejutottak. Ott van fönn Springtrap. Ott van fönn Springtrap. Ott van fönn Springtrap. Nem is mondja. Unfortunate. Uh-oh, how unfortunate. Yeah. I'm gonna do a sneaky thing and throw a new contender in the ring. Jöjj már fasz. Bonnie ilyenkor mit érez? Amikor beáll Foxy helyére. Ilyenkor mi a fasz csinál? Foly az áramom!
Nem nyomok rá a papírra. Ott van az asztal alatt, le akar pippantani. Lesz minden. Nem. De beszartam. Ne. 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 Ez most érdekes lesz. 4 óra van, de hát nem látszik. Hello? Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. Halucinálok, bazd meg. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition. Nem látszott, hogy 4 óra van. Na mondjad, bátyám. Megvárom, mondjad.私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしてもあの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分笑いカワセミだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げるとそれは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いカワセミが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いカワセミのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て私の横に止まっていたが、それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。とても辛く、体も痛むので深い集中が必要になるだろう。私はそれが嫌だ。私は毛布が欲しい。だから私は毛布を取る。私は誰が言っているか気にしない。もし私が私と一緒に毛布を持っていたいなら、私は自分自身を誰かここから下ろしてくれ。氷の上のブリトーのように振り回すことができる。それが私がやることだ。私はしばしば昼寝するだけだが、私はまだそこで仲介することができる。彼はあまりにも多くのものを持っていた。それは本当だが、それは彼がとても悪臭を目覚めさせた理由ではない。
Mindjárt vége a videónak, esküszöm neked. Eskü, tényleg, mindjárt vége. Már 53%. Nem lesz ez így jó. Get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do fine. So let's... Hey, keep it down, would you? Most akartam kérdezni, hogy ki a gecim címtárgyérozik, aztán rájöttem. Na, szerintem ez lesz az utolsó kör, srácok. He promised them to never leave. He promised them to never leave. For you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun... Szevasz, csávó!
Minden oké és rendben vagy minden? Az jó, annak örülök. Én innen nem tágítok. Lejárat az áram. Ha tudja a faszom, a ventilátorba trepált, de ezt én végignézem. No, másszál ki onnan. Másszál ki onnan, ha tudsz te. Kussoljál le, nem érdekelsz. Nem mondjad. Nem mondjad, bátyám, mi van? Ej, az áramnak lőttek. Szevasz! Ott ez gatya. Ez gatya, 4 óra, ez gatya. Ez gatya. Now I will tell you a story. Let's smile together. Rakjak bele neked vágás, mi? Mert időkibaszás. Jogos, jogos, jogosan mondod. Uh-oh, how unfortunate. I'm gonna do a sneaky thing and throw a new contender in the ring. Yar, me bird likes you, so I'll do ye a favor. Hogy ő erre jó? Aha. Értem. Rendben van. Ülök az irodámba, mondom. These are strange circumstances that have brought us together. Szeretlek, kösz, ha megnézted, Ádi voltam, szia.